মস্ত মকৰা জাল পাতি বেলছি আনি এইখান বাপ্পা ঐ এহেঁতে যদি এতে নাবান্ধি যদি মোৰ সেই আঁঠুৱাটোন বা পুতি থোৱা নলবা চাদডালত যদি বৰ ধুনীয়াকে যদি এইখান বাঁহখান বান্ধিলা হয় মোৰতো আঁঠুৱা নহ'লেও চলিল হয় সেই এনেই টকা 150 যাই আছে এহেঁতেও আনি এতেহে বান্ধিব লাগে নে এইখান এটা গিলিয়ে জ্বালাতো আৰু থাকিল বতহু বুঢ়া এই বুঢ়াকো এটা কম সময়ৰ ভিতৰত জ্বালা দাউৰ বাপেকে दाढ़ी के दाढ़ी सुली अरे दाढ़ी आसामी वाला दाढ़ी काटे बिहारी वाला चुली काटे दाढ़ी के 20 টাকা और चुली के 30 টাকা टोटल 50 টাকা कतल बानू हाँ 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 आओ भाई आओ बैठिए सुली तो ऊपर में नहीं है साइड में है सुली तो आपको स्पेशल चाहिए या चालू चाहिए चालू हाँ चालू वाला কি কাটোৱে এই জন্মত চুলি কাটি পাৱা নাই হা 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 অহমে কাটে কা ভাই কব সব শুনে দিলে শুনে হা 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 ভুলি গयो बाबू है हमारे पास ऐसा चीज है हाँ भाई हाँ बहुत बढ़िया चीज है हाँ हाँ भाई हो गया देख ले देख कौन ये हमें देख ले हाँ देख ले ए भाई की कहती ले कैसन बा हो हाँ पहले मालिश करना पड़ेगा मालिश है स्पेशल चाहिए या मालिश चालू चाहिए स्पेशल चाहिए स्पेशल हाँ पहले तू बेम्बो मालिश है बेम्बो मालिश पहले कैसा नहीं ये बम्बो मालिश है बेम्बो एक और है एक और मालिश है सैंडल मालिश कैसा बा हो अच्छा है ना अच्छा ये तो सैंडल मालिश कहते हैं उस पे दे चालू या नॉर्मल चालू स्पेशल स्पेशल हाँ स्पेशल तो अलग का है बेलेग का है स्पेशल चाहिए हाँ स्पेशल बहुत बढ़िया है और नॉर्मल भी ये तो नॉर्मल इस पे है हो गया भाई हो गया हाँ पैसा लाओ भाई पैसा हाँ मुझे का खुदले बना दिल नहीं है ये तो स्पेशल कटिंग है ये बिहार वाला कटिंग है पैसा दिया सुनो भाई नहीं चाहिए नहीं चाहिए भाई पैसा नहीं चाहिए पैसा दिया सुनो मत এইবার জাগাত কাম তোর সদ্দিন বাপ্পাকে ওই বাপ কি খেছিস
বাপা ঐ এই ভাবছিলো চুলি কাটি পেলাই কিবা কৰি চলি থাকিম এই বিয়াখনলৈকে 2-4 টকা ইনকাম কৰিব পাৰিম এই সেইটো নৰা হলে ইচ 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 এই হাতখন বাতন নহ'লেনো ক'ৰবাত চুলি কাটিব পাৰিম নে মই খেদবুৱে মোক মাৰাজি নাই বপুৰা কিবা কৰিহে বাচি আহিছো ইচ ইচ পাইছো ৰ বেপা কৃষ্ণ 5টামান হেবাছিল নেকি উঠাৰ সময় হোৱাই নাছিল নেকি নাই নাই সোনকালে উঠাটোৱে ভাল নুলি কেকতে তামোল খাই শেষ কৰব কৃষ্ণ প্ৰভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্ৰথমে মই কেকতে ইটাকে খেদি থৈ আহোঁ হয় 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 করলেও গোটেই তামোল পা খাই নষ্ট যোৱা বস্তু ডুবৰি যোৱা বস্তু জাগা পোৱা নাই দি আছো ৰ নেগুৰ কাটি দি এটা পেচাব কৰি লওঁ ৰ Sampai do. Makan pi di sana, makan pi di. Kan kamu pi di. Rasulullah mau kau baca bukan manusia ni kita bisa jatuh atau apa?